प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आम चैनल ओडिया एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को आपण समस्त को स्वागत। आसंतु जानिबा किपरि रहिछि समस्त 12 गोटी राशि पई आजिर राशिफल, किंतु ता पूर्वरु जानि नेबा आजिर पंचांग। आजिर दिनटी रहिछि 16 नवेम्बर 2025 रविवार। आज बिछा मासर प्रथम दिन। तिथि रहिछि मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष द्वादशी। नक्षत्र रहिछि हस्ता नक्षत्र। चंद्र आज कन्या राशि रे रहिबे। सूर्योदयर समय रही 5टा बाजी 57 मिनिट 9 सेकेंड एवं सूर्यास्तर समय रही 5टा बाजी 5 मिनिट 49 सेकेंड। राहु कालर समय रही दिवा 3टा बाजी 42 मिनिट रु संध्या 5टा बाजी 6 मिनिट मध्य। आजिर दिन में पोई खाइबा निषेध। यह थिला आजिर पंचांग। चलंतु वर्तमान जानिबा किपरि रहिछि समस्त 12 गोटीर राशिर पई आजिर राशिफल। प्रथम राशिटी रही मेष राशि बा एरिज। मेष राशि व्यक्ति विशेष आजिर दिन में आपन को सावधानता अवलंबन करने को पड़ो, कारण मेष राशि आजिर दिनटी रही घातबार। तेणु आजिर दिन में कौन शुभ कार्य आपन को सुफल प्राप्ति हो न पारे। तेणु शुभ कर्म आज दूर रुहतु। आज शुभ काम को आगे नियंतु नहीं, से आपन को आज सुफल प्राप्त होब नहीं। तेणुक आज आपण जेहेतु आज दिन आपंकर घातबार रही आज दिन में आपन को सबु क्षेत्र में सावधानता अवलंबन करने पड़ो। विशेष भाव में आज दिन में आप यातायात सावधानता अवलंबन करेंगे एवं दूर यात्रा जीवार आज आप निषेध निजको दूरे रखु। आज दिन को अवॉइड करूँ दूर यात्रा एवं आज दिन में मनकर यात्रा जदि भी जाऊँच ताले यात्रा जनित सावधानता गोटे अवलंबन करूँ। ओवर स्पीड रे ड्राइव करूँ ना कि यांत्रिक चलाचल को आज दिन में जदि आप कर्म क्षेत्र में कौन ऑपरेट कौन मेसीन प्रोडक्ट को ताले आप सावधानतार सहित सतर्कतार सहित परिचालना करूँ। स्वास्थ्य आपंकर आज भल आज आपको किसी सुसंवाद प्राप्त हो पारे। आज दिन में आपण अत्यंत लाभदायक रही सुसंवाद प्राप्त हो। चाकरी क्षेत्र में आज हे तो आपंकर उन्नति रही आपको कौन प्रमोशन मिल पारे, कौन नुआ प्रोजेक्ट मिल पारे, कौन नुआ प्रोजेक्टर दायित्व मिल पारे, कौन लीडरशिप आपण नेतृत्व में किसी आपको बड़ कार्यर दायित्व दि जापे। व्यवसायी मैंने आज लाभवान हेबे। व्यवसाय रे लाभवान होबार जोग रही। रिलेशनशिप दिनटी भल रही, परिवार भल रही। पुंजी निवेश दिनटी अत्यंत शुभदायक रही। आज लाभर जोग रही। तेणुक आपण पुंजी निवेश क्षेत्र में निवेश जनित सतर्कता को ध्यान में रखी निवेश को आगक नियंतु। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिबो। छात्र छात्री दिनटी अति उत्तम रहिबो। गृहिणी दिनटी भल रहिबो। आज अतिथि सत्कार आज आप प्रशंसित हो पारती। कर्म नियुक्ति क्षेत्र में दिनटी भल रही। आपन को आज आपणकर कौन जगार भल अपॉर्चुनिटी बा किसी भल ऑफर आसीपे किंबा आपन को आज कौन अपॉइंटमेंट लेटर किंबा इंटरव्यूर आज किसी सूचना मिल पारे। परवर्ती राशिटी रही वृष राशि बा टॉरस। वृष राशि व्यक्ति विशेष आज दिन में सावधानता अवलंबन करूँ, कहीं वृष राशि आज रही घात चंद्र। आज आपन को हुए तो कौन प्रकार आघात लगिपारे बा कौन प्रकार आज यांत्रिक त्रुटि आप असुविधार सम्मुखीन हो पारती। शरीर को कौन प्रकार आघात लगिपारे। मानसिक स्तर में हुए तो सामान्य टेंशन आप रही पारती। आज दिन में आप श्वास जनित किसी असुविधार सम्मुखीन हो पारती। श्वास जनित पीड़ा अनुभव करिपारती किंबा स्वास्थ्यगत समस्या जदि आपंकर पूर्वर थिला से आज आपन को पुनर्बार से स्वास्थ्य जनित दोष आपको भोगवा पड़ो। आज दिन में आपन को निजर शरीर जत्न नेबार आवश्यकता रही। चाकरी क्षेत्र में दिनटी भल रही, किंतु डस्ट एरिया जदि कार्य कर आज दिन में आप विशेष भाव में सतर्कता अवलंबन करूँ। एवं आज दिन में आपन को टीम रो सहयोग प्राप्त हो, काम करिबार सुविधा हो एवं आज मन आपंकर प्रफुल्लित रहिबो, ऊर्जावान रहिबो। एवं व्यवसाय क्षेत्र में आज दिनटी भल रही। आज दिन में आप व्यवसाय करिपारंती, किंतु सामान्य स्वास्थ्यगत असुविधा हुए तो आपन को मन सामान्य टेंशन रही पारे। एवं चाकरी क्षेत्र में आज दिन में भल रही, कि व्यवसाय क्षेत्र में सामान्य सावधानता अवलंबन करने को पड़ो। आर्थिक कारोबार गुड़िक समय जत्नवान होगा पड़ो। रिलेशनशिप दिनटी भल रही। परिवार दिनटी भल रही। परिवार सहयोग प्राप्त हो। पुंजी निवेश क्षेत्र में दिनटी भल रही। आज दिन में आप बड़ निवेश करिपारंती, किंतु आपण देखि चाहि निवेश जनित सतर्कता को अवलंबन करी आपण बड़ निवेश कथा चिंता करेंगे। छात्र छात्री दिनटी भल रही, किंतु शरीर जत्न नियंतु। अजथा आपण ठंडारे
बुलाबुली करंतु नहीं, बाहर बुलाबुली करंतु नहीं, खेलाखेली समय सावधानता अवलंबन करंतु, पाठ पढ़ारे मन देबे एवं गृहिणींकर पई आजिर दिनटी भल रही किंतु कार्य व्यस्तता रे आज हुए आपंकर दिनटी बहुत व्यस्त रहिबो। कार्य व्यस्तता को नहीं गुरुजनकर सेवा को नहीं आप जत्नवान रहिबे एवं पिलांकर स्वास्थ्य को नहीं मध्य आज आप सामान्य चिंतित रही पारंती। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एई वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। परवर्ती राशिटी रही मिथुन राशि बा जेमिनी। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषकर आज दिनटी लाभदायक रही। आज सामान्य लाभ प्राप्त हो आपंकर जेको बिजनेस रू हो कि जेको जगह आप अर्थ विनियोग कर सामान्य लाभ हम। बड़ धरणर लाभ आज आपंकर हो न पारे किंतु आपण प्रयास जारी रखंतु एवं निवेश जनित सतर्कता गुडी को अवलंबन करंतु एवं आपण जो जगह भी पैसा को आपण लगई छंती आपनकर अर्थ विनियोग करिसंती से जगह को मध्य आपण सामान्य सतर्कता अवलंबन करंतु। बिजनेस रे आर्थिक लेन देन समय रे सावधानता अवलंबन करंतु एवं चाकरी क्षेत्र रे मध्य दिनटी भल रही। आज दिन में आपण को चाकरी रू मध्य लाभ मिल आपणकर टीम मेट बा आपणकर जो माने रही सहकर्मी माने सहयोग हाथ बढ़ेबे। उपरस्थ अधिकारी मध्य आज आपन ऊपर प्रसन्न रहिबे एवं रिलेशनशिप क्षेत्र में दिनटी भल रही। पुंजी निवेश क्षेत्र में आज दिनटी लाभवान रही। परिवार क्षेत्र में आज दिनटी परिवार सदस्यों सहयोग प्राप्त हो, गुरुजन आशीर्वाद प्राप्त हो, आर्थिक स्थिति आपंकर सुदृढ़ रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करेंगे। गृहिणी दिनटी उत्तम रही। सामान्य लाभ रही माने आज दिन में आपको कौन प्रकार धन प्राप्ति होबार योग रही किंबा आप आज उच्च प्रशंसित हो पारती। स्वामी सहयोग आज प्राप्त हो। कर्म नियुक्ति क्षेत्र में दिनटी भल रही। आज दिन में आप किसी नूतन जॉब पाई बड़ ऑफर आज आपको आसीपे। परवर्ती राशिटी रही कर्कट राशि बा कैंसर। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी आपण अर्थ लाभर योग रही। तेणु आज दिन में आपण कौन जगार अर्थ लाभ हो पारे। बिजनेस क्षेत्र में विशेष भाव में आज लाभवान हेबे एवं विशेष बिजनेस क्षेत्र में आज आपंकर बकेया अर्थ राशि जो पेमेंट आपंकर पाइबार अच्छी आज आपको प्राप्त हो पारे। एवं परिवार क्षेत्र में आज दिन में हुए तो आपंकर कौन जगार बकेया अर्थ क्या बंधु परिजन जदि टंका नहीं आज आपको मिल पारे किंबा आज दिन में जब आप कौन लोन नहीं आवेदन कर लोन पाई ताहले आज आपंकर सांक्शन हो पारे। चाकरी क्षेत्र में पदोन्नतिर योग रही आज दिन में आप चाकरी क्षेत्र में विशेष भाव में उन्नति पाइबे एवं आपंकर चाकरी क्षेत्र में आपन सहयोग प्राप्त हो। व्यवसाय क्षेत्र में दिनटी भल रही। रिलेशनशिप दिनटी भल रही। स्वास्थ्य आज आपंकर ऊर्जावान रहिबो, मन प्रफुल्लित रहिबो एवं आज दिन में आप सतेजता अनुभव करेंगे और कार्य करने तत्परता अनुभव करेंगे। पुंजी निवेश दिनटी अत्यंत लाभदायक रही। आज दिन में आप भल निवेश बड़ चिंता करपारती। बड़ निवेश चिंता करपारती। कौन नुआ इन्वेस्टमेंट आज आप अर्थ विनियोग करपारती। लाभवान होबार योग रही। आज दिन में आप पुंजी निवेश जदियो भल रही दिन तथापि आपको पुंजी निवेश जनित सतर्कता गुड़ी अवलंबन करने को पड़ो एवं देखी चाह निवेश करने को पड़ो। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रही। छात्र छात्री दिनटी भल रही। गृहिणी दिनटी भल रही। स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुति करी आज आप परिवार प्रिय भाजन हो पारे। अतिथि सत्कार आज आप प्रशंसित हेबे। कर्म नियुक्ति क्षेत्र में दिनटी भल रही। आज दिन में आप कौन नूतन सुजोग आज आपको कौन बड़ सुजोग सृष्टि हो पारे कि इंटरव्यू कौन कॉल आज आसीपे। परवर्ती राशिटी रही सिंह राशि बा लिओ। सिंह राशि व्यक्ति विशेष आज दिन में कथबार्तार शालीनता अवलंबन करूँ एवं आज दिन में धैर्यर सहित आपणकर जो परिवेश जो मान सहित आज आप जो कथबार्ता होती से आपको संयमता आचरण करने को पड़ो। कलह जोग रही तेणुक देखी चाह कथबार्ता करूँ एवं भावी चिंती बुझी विचारी आज आपंकर परिस्थितिर सम्मुखीन करूँ। स्वास्थ्य जनित आज दिन भल रही। ऊर्जावान रही दिनटी एवं आज दिन में आप सुस्थ अनुभव करेंगे और कर्म तत्परता रही। आज दिन में मन मध्य स्थिर रु सामान्य टेंशन आज रही पारे। एवं चाकरी क्षेत्र में दिनटी भल रही। आज दिन में आप चाकरी कर्म क्षेत्र में आप टीम को लेकिन काम भल रहा समय भल वर्कलोड सामान्य वृद्धि हो पारे। व्यवसाय क्षेत्र में दिनटी भल रही। रिलेशनशिप दिनटी भल रही। व्यवसाय आज दिन में आपको लाभर योग रही किंतु सामान्य लाभ अधिक लाभर योग ना किंतु आज आपको सामान्य लाभर आपको संतुष्ट होगा पड़ो। रिलेशनशिप दिनटी भल रही। परिवार दिनटी भल रही। आज दिन में परिवार सहयोग प्राप्त हो। गुरुजन आशीर्वाद प्राप्त हो एवं
सामान्य परिवार मध्य छोट मोट वाद विवाद देखा दे पारे जहाँ आप धैर्यर सहित मुकाबला कर समस्या समाधान करेंगे। पुंजीनिवेश क्षेत्र में दिन भल रही है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रत्र छात्री दिन भल रही है। गृहिणी आज दिन में कौन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नापी पड़ पाए। परिवेश को शांत करने परिवार सामान्य जो कलह हो पाए से आपण से कलह को दूरीभूत करने आज किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारती आपणकर आज स्वामी सहित सहयोग भल रही आज अतिथि सत्कार नहीं आप आज प्रशंसित हेबे। कर्म निजुक्ति क्षेत्र में दिन भल रही है। कर्म निजुक्ति आज दिन में आपन को चेष्टा जारी रखा पड़ो आगामी समय कहीं वर्तमान भल चाकरी जोग ना आपन को किंतु भल सुजोग आपन को आग को अपेक्षा करने पड़ो। परवर्ती राशिटी रही कन्या राशि व वर्ग। कन्या राशि व्यक्ति विशेषों दिन भल रही है। आज दिन में आपको कौन प्रकार अर्थ लाभर जोग रही है। आपण मैंने कौन बकेया राशि आज आपंकर प्राप्त हो पारे। अनेक दिन जो अर्थ को आज आप अपेक्षा करते आज आपको प्राप्त हो पारे। जदि कौन लोन आपा चाहते आज आपण को से लोन टी मिल पारे बा कौन सांगसाथी पाखर जदि टंका आज आपंकर आप धार उधार देते आज मिलबार सुजोग रही कि आपन को कौन गिफ्ट आदि मिलबार संभावना रही। समस्यार आज जो रही कन्या राशि विशेष भाव में कन्या राशि आज चंद्रमा रे तेणुक चंद्रकर प्रभाव में भल फल रही खराब फल रही। भल फल गुड़िक कौन रही देखी ना समस्यार समाधान आज आप जदि परिवार कौन समाधान रही कर्म क्षेत्र में कौन परिस्थिति आपणकर असामान्य रही से समस्या गुड़िकर समाधान आज आप करेंगे। लीडरशिप ने आज आप से गुड़िक निज दायित्व नहीं निजर जो कुशलता को व्यवहार करी निजर स्किल को व्यवहार करी निजर धैर्य एवं नॉलेज रो व्यवहार करी आज आप सफलता पाइबे एवं से आपको आज प्रशंसा मिल अन्य को आज साहाय्य करेंगे से आज प्रशंसित हेबे। आर्थिक सुदृढ़ आपंकर आर्थिक स्थिति आपंकर मजबूत आर्थिक क्षेत्र में आज आपंकर दिनटी भल रही अर्थ लाभर जोग रही। कला क्षेत्र में विशेष भाव में जो मैंने कार्यरत अच्छा कला क्षेत्र जो मैंने किसी आज कम कर विशेष भाव में सफलतार जोग रही। अत्यधिक किंतु एटा रहा आपंकर भल किंतु ता सहित जो रही खराब प्रभाव भी पड़ पारे। से गुड़िक है अत्यधिक जदि आप आलोचना बा जुक्ति तर्क करिपारंती ताकू नहीं गोटे भल सुस्थ परिवेश असुस्थ माने जो कि आपन को हुए तो असम्मानित होगा पड़ पारे आपन टेंशन बढ़ी पारे अन्य उपकार करने को जाई निजे मध्य सामान्य असुविधार सम्मुखीन हो पारंती। मानसिक अशांति वृद्धि पाई पारे एवं ओभर थिंकिंग जोटा रही अत्यधिक चिंता करके आपन चिंतित हो पारंती एवं अनिद्रा जनित समस्या मध्य आज आपन भोग करि पारंती। तेणु निजको शांत रखा चेष्टा करूँ एवं टेंशन दूरे रही निजको निज शरीर जत्न नियंतु। चाकरी क्षेत्र में दिनटी भल रही व्यवसाय दिनटी भल रही छात्र छात्री दिनटी खूब भल रही पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करेंगे। गृहिणी दिनटी भल रही आपंकर स्वामी सहयोग प्राप्त हो। आज स्वामी आपको कौन गिफ्ट दे पारती गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारती। रिलेशनशिप आज दिनटी भल रही आपको हुए तो आप पार्टनर आज कौन गिफ्ट करें। बंधु बांधवी मैंने आज निश्चित भाव में परस्पर निकटतर हो पारे भल समय बिताई पारे। पिलांकर चिंता आपको सामान्य चिंतित करें गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारती गुरुजन स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंतित रही पारती। परवर्ती राशिटी रही तुला राशि बा लिब्रा। तुला राशि व्यक्ति विशेष आज दिन में आप विशेष भाव में बंधुं सहित भल समय बिताइबा चेष्टा करूँ। धैर्यर सहित सहित कथबार्ता करूँ कौन पार्टी पिकनिक जदि करूँ सतर्कता अवलंबन करने को पड़ो यथा संभव निजक नियंत्रण रखा पड़ो। ड्रिंक्स आदि दूरे रहा पड़ो कारण आज दिन में बंधुं सहित आपंकर कलह होबार जोग रही। कर्म क्षेत्र में जुक्ति तर्क दूरे रहतु निजर सहकर्मी सहित उत्तम व्यवहार करने को चेष्टा करूँ एवं जो आपंकर उपरस्थ अधिकारी अच्छा सहित आज दिन में भल व्यवहार करने पड़ो। से इंस्ट्रक्शन गुड़ी को ठीक भाव में पालन करने को पड़ो एवं अटकी रही काम को आग को नेबाई आपन को हुए तो सामान्य परिश्रम करने को पड़ पारे एवं टीम मध्य कोऑर्डिनेशन आने को आपन को इनिशिएटिव नेबा को पड़ो। रही स्वास्थ्य कथा स्वास्थ्य आज दिन भल रही आज दिन में स्वास्थ्य आपंकर ऊर्जावान रही आज दिन में आप स्वास्थ्य को नहीं विशेष चिंतित हो न पारती किंतु सामान्य टेंशन वृद्धि हो पारे। चाकरी दिन भल रही व्यवसाय दिन भल रही आज दिन में व्यवसाय क्षेत्र में आज लाभवान होबार जोग रही किंतु आप अधिक लाभ को आशा करेंगे ना
ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଦେଖି ଚାହିଁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଣଦେଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାନ୍ୟ ଲାଭରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ବାନ୍ଧବୀ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ ବା ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ପରିବାରଟି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ହୁଏତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଅଫର୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସ୍କିଲ୍କୁ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବା ସ୍କର୍ପିଓ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ଭଲ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ନିବେଶରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିନପାରେ। ଆପଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଅର୍ଥ ହାନିର ହୋଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିନପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ମିଳିନପାରେ। ତେଣୁକରି ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି ଏବଂ ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଆଜିର ଦିନରେ କାମକୁ ନେଇ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଆଜି ବିଶେଷ ସଫଳତା ହେବ ଏବଂ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଉଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ। ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି। ଆଜିର ଦିନରେ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନ ଗୃହିଣୀମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଅତିଥି ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ଧନୁ ରାଶି ବା ସାଜିଟୋରିୟସ୍। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜିର ଦିନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ରହିଛି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯତ୍ନବାନ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଆଦି ଆପଣ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଭର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମେସିନ୍ ଆଦି ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ବା ଓଭର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହୋଇ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶରୀରରେ ଆଘାତ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜର ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ
ଆଜିର ଦିନରେ ଚାକିରିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କାମ ଯାହା ରହିଛି ଅଟକି ରହିଛି ତାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଟିମ୍ ୱାର୍କରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିମ୍ର କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ହୁଏତ ସାମାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୋଯୋଗର ସହିତ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଗୁଡ଼ିକ ନେଣଦେଣକୁ ନେଇକି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ବାଦରେ ଶାଳୀନତା ରଖନ୍ତୁ। ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ଭାବନାତ୍ମକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖି ଚାହିଁ ସମ୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାରରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଯେହେତୁ ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଜନିତ ସତର୍କତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ନିବେଶକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଯାତାୟାତରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଖେଳକୁଦରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସହପାଠୀଙ୍କର ସହିତ ଆଜି କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଅତିଥିଙ୍କର ସତ୍କାରର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କୌଣସି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଲୋଅପ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭଲ ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଟିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ମକର ରାଶି ବା କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ଆଜି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସତର୍କତା ଏବଂ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଭର ସ୍ପିଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଆପଣ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନେକର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ କାମ କରିବାରେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଟେନସନ୍ରେ ଆପଣ ଆଜି ରହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଜି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଜି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସଫଳତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଜେସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ଆଧାରରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ନିବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ରହିପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ
ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କୋର୍ସ କିମ୍ବା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଚାକିରିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଜି ହୁଏତ ଜୁଟିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା ଆକ୍ୱାରିୟସ୍। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ, ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଟି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଚାକିରିରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବକେୟା ଅର୍ଥ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପେମେଣ୍ଟସ୍ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି ନୂଆ ଅର୍ଡ଼ର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦିନରୁ ତାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଟେଣ୍ଡର ଆଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଜି ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭବାନ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ବଡ଼ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବଡ଼ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବ ଦିନଟି ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ କର୍ମତତ୍ପରତା ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ରହିଛି। ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସମାନ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ କୌଣସି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଟିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ମୀନ ରାଶି ବା ପାଇସେସ୍। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ କର୍ମ ଯାହା ଫଳ ମିଳିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର ଶରୀରର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବ ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଚାଲିବ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସାମାନ୍ୟ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ବଡ଼ ଲାଭ ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରୁ ଆପଣମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛୋଟ ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରୁ ହୁଏତ ସାମାନ୍ୟ ମନ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବାକୁ ନେଇ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମସ୍ତ 12ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ରେଗୁଲାର ରାଶିଫଳର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ୱାର୍ଲଡକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।